салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 2 октябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. посухи таркиши пӯли Қирим, ҳамлаҳои мушакии Русия ба беш аз 10 шаҳри Украина. Қирғизистон аз баргузории машқҳои ҳарбии ОДКБ даст кашид. рӯйхати 81 қурбонии муноқишаи хунини рӯзҳои 14-17 сентябр дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. ордени Эмомалии Раҳмон сабаби ҷанҷоли дипломатӣ шуд. додстонии кӯл кушта шудани 29 сокини Бадахшонро тасдиқ кард. блогери помирӣ Қомчик Мирзоев ба 10 соли зиндон маҳкум шуд. Пир Муҳаммадзода зери фишор дар видео ҳамкориҳо бо ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро эътироф кардааст. тими наврасони Тоҷикистон ба марҳалаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 роҳ ёфт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи душанбе 2 октябри соли 2022 беш аз 10 шаҳри Украина ҳадафи ҳамлаҳои мушакии артиши Русия қарор гирифтанд. ин ҳамлаҳои мушакӣ ҳамагӣ 2 рӯз баъди таркондани пӯли Қирим буд ки раҳбарони Русия масъулияти он таркишро ба дӯши мақомоти вижаи Украина бор карданд. бино ба хабарҳо, мушакҳо аз ҷумла дар шаҳрҳои Киев, Запорожье, Днепр, Львов, Житомир, Харков, Николаев, Одесса ва Полтава таркиданд. пулиси миллии Украина хабар дод ки бар асари ҳамлаҳои Русия 10 нафар кушта шуда, тақрибан 60 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. сарфармондаи нирӯҳои мусаллаҳи Украина Валерий Залужин хабар дод ки дар умум Русия ба муқобили Украина беш аз 80 мушак андохтааст, вале нирӯҳои зидди ҳавоии Украина беш аз 40 мушакро зада гардониданд. ситоди кӯли артиши Украина баъдан хабар дод ки зарбаҳо ба қаламрави Украина аз баҳри Каспӣ ва аз Нижний Новгород зада шуданд. Анна Маляр, муовини вазири мудофиаи Украина, гуфт зарбаҳо аз соати 06:20 то 11:15 давом карда шаҳрҳои Киев, Львов, Днепр, Нежин, Житомир ва Харков ҳадафи ҳамлаи артиши Русия қарор гирифтанд. ба ҷуз аз 83 мушак, артиши Русия ҳамчунин 17 ҳавопаймои бесарнишини нави камикадзе тамғаи шаҳид 136 ки софтаи Эронанд истифода кардааст. ин дронҳо ба гуфтаи хонум Маляр аз қаламрави Беларус ва нимҷазираи ишғолшудаи Қирим ба самти Украина ба парвоз даромаданд. вазорати мудофиаи Русия изҳор дошт ки Русия субҳи 2 октябр ба иншооти фармондеҳии ҳарбӣ, алоқа ва энергетикаи Украина бо силоҳи дурпарвози дақиқ зарбаи фарогир зад. хабари ҳалокати шаҳрвандонро бар асари ҳамлаҳои мушакии Русия президенти Украина Владимир Зеленский ҳам тасдиқ кард. баъдан мушовири вазири дохилии Украина Антон Герашенко хабар дод ки бар асари ҳамлаҳо дар Киев 5 нафар кушта ва 12 нафар захмӣ шуданд. мушовири дигари вазири дохилаи Украина Ростислав Смирнов гуфт танҳо дар ноҳияи Шевченкаи шаҳри Киев 8 нафар кушта ва 24 нафар маҷрӯҳ шуданд. вазири фарҳанг ва сиёсати иттилоотии Украина Александр Ткаченко хабар дод ки бар асари ҳамлаҳо биноҳои Филармония, осорхонаҳои Богдан ва Варвара Ханенко, ҳамчунин осорхонаҳои шоири машҳури Украина Тарас Шевченко хароб шуданд. сафири Иттиҳоди Аврупо дар Украина Мартин Масикас аксеро нашр кард ки чӣ гуна дар кӯчаҳои Киев мошинҳо оташ гирифтанд. лаҳзаҳои ҳамла ба Киев ҳатто дар пахши мустақими BBC дида мешуд. бино ба хабарҳо, бар асари ҳамлаи мушакӣ дар Запорожье як хонаи истиқоматии бисёр қабата вайрон шудааст. Қирғизистон аз баргузориҳои машқҳои ҳарбии Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамӣ ё ОДКБ дар қаламрави худ даст кашид. ин машқҳо бояд аз 2 то 14 октябр сурат мегирифтанд. вазорати мудофиаи Қирғизистон гуфт тасмими худро аз баргузории ин машқҳо барвақт гирифта буд, вале тавре ба назар мерасад ин тасмим баёнгари ихтилофи назари ҷиддӣ байни Бишкек ва ОДКБ, яке аз созмонҳои минтақавии таҳти нуфузи Москав аст. қарор маълум, президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов рӯзи 7 октябр барои табрики 70-солагии президенти Русия Владимир Путин ба Санкт-Петербург нарафт. фармони Путин дар бораи бо ордени барои хидматҳо ба ватан дараҷаи 3 сарфароз гардонидани президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон боиси ҷанҷоли нави дипломатӣ байни Душанбе ва Бишкек шуд. мақомоти ОДКБ то кунун тасмими Бишкек дар мавриди худдорӣ аз баргузории машқҳои ҳарбии кишварҳои узви ин созмон дар қаламрави Қирғизистонро шарҳ надоданд.
وزارت مدافع قرقیزستان در بیانیه‌اش تنها گفته است که در مورد لغو مشق‌های فرماندهی و استودی نیروشیم براست و یا برادری شکست ناپذیر 2022 که برگزاری آن در ماه اکتبر سال 2022 در قلمرو قرقیزستان به نقشه گرفته شده بود، تصمیم گرفته شد. تالقینجان رحیمجانوف سخنگوی وزارت مدافع قرقیزستان نیز با تصدیق این خبر به رادیوی آزاتق گفت بله مشق‌ها لغو شدند. رهبران وزارت مدافع تصمیم گرفتند که این مشق‌ها را که باید از 2 تا 14 اکتبر دایر میشد برگزار نکنند. در اصل این قرار امروز بر وقت قبول شده بود و ما امروز رسما اعلانش کردیم. اودکبه که سال 1992 تأسیس یافته است 6 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را متحد میکند، ولی همه میدونند که تصمیم گیرنده اساسی در این سازمان منطقوی مسکو است. معاون سابق وزیر مدافع قرقیزستان مراد بیشینوف خودداری بشکک از برگزاری این مشق‌های حربی را تصمیم درست نامید و گفت مناقشه خونین ماه سپتامبر در مرز بین دو کشور عضو اودکبه قرقیزستان و تاجیکستان به آبروی این سازمان ضربه سخت زد. در نشست روز 7 اکتبر معاونان وزیران خارجه اودکبه در اریوان، معاون وزیر خارجه قرقیزستان نورلان نیوزالیف جانب تاجیکستان را به تجاوزکاری ایبدار کرده خواستار از طریق عوض کردن آیین‌نامه‌اش هرچه زودتر به کار انداختن مکانیزم‌هایی شد که از مناقشه مسلحانه بین کشورهای عضو اودکبه در آینده پیشگیری کنند. و اما معاون وزیر خارجه تاجیکستان صادق امامی در نشست اریوان برعکس عملهای قرقیزستان را تجاوزکارانه و خلاف الگوریتم فعالیت اودکبه و مقررات سندهای آیین‌ناموی این سازمان نامید و گفت در حالی که تاجیکستان در مقابل تهدیدهای جدی به تمام منطقه آسیای مرکزی مجبور است برای حفظ مرزهای جنوبی منطقه امنیت دستجمعی آسیای مرکزی نیروها و واسطه‌های زیاد اعزام کند، اغواگری‌ها در منطقه سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان قابل قبول نیست. وزیر خارجه قرقیزستان ژنبر کلیبایف نیز روز 3 اکتبر در ملاقات با دبیر کل اودکبه استانیسلاو زاس در بشکک به ضرورت زودتر به کار انداختن مکانیزم‌های اودکبه در مورد مناقشه اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان تاکید کرده بود. سیاستشناس قرقیز مارس سریف بر این است که اودکبه همچون سازمان زیر نظر روسیه در ورطه یک بحران عمیق قرار گرفته است. روز 7 اکتبر پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف یگانه پرزیدنت آسیای مرکزی بود که به نشست غیر رسمی سران اسنگ به سنت پترزبورگ نرفت. این نشست دقیق در روز به سن 70 رسیدن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دایر شد و رهبران کشورهای دیگر از آن برای تبریک پوتین استفاده کردند، چیزی که کرمل چشمدار بود. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان اربول سولتانبایف گفت که جباروف به سبب مصروفیت زیاد در جدول کاریش به پترزبورگ نرفت، ولی به نظر بسیاری ها سبب اصلی البته نه جدول کاری بلکه ناراحتی جباروف از حوادث اخیر اطراف کشورش و مفزایگیری های پوتین و کرمل در بابت این حوادث بود. مناقشه روزهای 14 سپتامبر سال 2022 با بیش از 120 کشته و بیش از 400 زخمیش خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد سقوط اتحاد شوروی دانسته می شود. رادیوی آزادی روز 2 اکتبر سال 2022 با تکیه به معلومات منابع گوناگون رویخط تکمیل شده قربانیان مناقشه خونین مسلحانه روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را نشر کرد. این در حالی است که روز 7 اکتبر معاون وزیر خارجه تاجیکستان صادق امامی در نشست معاونان وزیران خارجه اودکبه در اریوان هلاکت 59 شهروند تاجیکستان و جراحت برداشتن 234 نفر از طرف تاجیکستان را در جریان مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان تصدیق کرده بود. جانب قرقیزستان از هلاکت 63 نفر و جراحت برداشتن بیش از 200 تن دیگر در جریان اون مناقشه ها خبر داده است. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان زیادند. مقامات تاجیکستان قبلا درباره هلاکت بیش از 40 ساکن ملکی و جراحت برداشتن بیش از 200 نفر از بین مردم ملکی خبر داده بودند. دست کم 25 نفر آنها روز 16 سپتامبر
در 3 حمله کشته شدند. از جمله 7 نفر با شمول 5 عضو یک عائله بر اثر حمله به طیر قرقیزستان به یک ماشین یوری تاجیلی در بالای پل دیهه چالقشلوق در کنار اسفاره کشته شدند. همین طور نزدیکای شام 16 سپتامبر علاقه بعد اعلان آتشبس هواپیمای بی‌سرنشین قرقیزستان به یک مکتب و مسجد در جماعت افچه قلچه نویه باباجان غفوروف حمله آورد. در نتیجه حمله درون به مکتب 6 نفر به هلاکت رسیدند. حمله به مسجد 12 کشته و 20 زخمی به جان گذاشت. به نوبت خود جانب قرقیزستان نیز نیروهای تاجیکستان را به حمله ها و کشتار ساکنان ملکی عیبدار میکند. مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با بیش از 120 کشته و بیش از 400 زخمیش خونین ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد از سقوط اتحاد شوروی شمرده می شود. هر دو جانب یکدیگر را در شروع این مناقشه عیبدار می کنند. در سال آخر 2021 و 2022 مناقشه های مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نزدیک 200 کشته و بیش از 750 زخمی به جان گذاشت. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک میگویند که او زیر فشار در نوار به گناه اقرار کرده است و حالا میخواهند مقامات پیش از مرافعه آن را تحقیق و از اعتبار ساقط کنند. به ادعای آنها ویدیو ماه ایول امسال در اداره امور داخلی شهر وحدت ثبت شده در جای نشر و پهن نشده است، ولی دلیل اساسی مقامات به ضد اوست. در اداره امور داخلی وحدت قضیه را شرح ندادند. برادرش عبدالرحیم پیر محمدزاده روز 9 اکتبر به رادیو آزادی گفت درباره مجبوری بودن نوار عبدالستار پیر محمدزاده ماه ایول امسال عریضه نوشته بوده است. این بخش قضیه پیر محمدزاده تا حال رسانه‌ای نشده بود. نزدیکان میگویند تا این دم امید داشتند که مقامات واقعی بودن ویدیو را رد میکنند و بنابراین به کسی لب نکشودند. به او گفتند اگر متن را نخواند مرا از روسیه به تاجیکستان میآورند و نسبت خواهرم پرونده میکشند. ناچار راضی شده متن نوشته را گویا درباره همکارش با اسم نهضت اسلامی خوانده است، اما در عریضه گفته است هیچگاه با این اسم همکاری نداشت و تنها متنی را که به او زور به زور دادند خواند. ادعا کرد عبدالکریم پیر محمدزاده. به قول او عریضه برادرش توسط وکیل مدافع به دادستانی کل و شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پیشنهاد شده اما تا حال پاسخی نگرفتند. او افزود روزهای نزدیک مرافعه آغاز می شود و آنها مجبوری بودن اعتراف ویدیویی را به حبس خواهند کشید. تصدیق این گفته ها از منابع رسمی فعلا امکان پذیر نیست، چون که مقامات دادستانی کل و مفتشان شعبه وزارت کارهای داخلی وحدت صحبت نمی کنند. وکیل مدافع نیز شرح نداد. در آغاز ماه اکتبر یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داده بود که عبدالستار پیر محمدزاده سخت شکنجه شده زیر فشار اتهام افراطگرایی را پذیرفته است. منبع افسردگی و دست و ناخن‌های سیاه شده او را نمونه آورد، ولی درباره نوار چیزی نگفته بود. عبدالستار پیر محمدزاده که در گذشته در رادیو و تلویزیون دولتی کار کرده سالهای آخر همچون بلاگر فعال بود، ماه ایول امسال دستگیر شد. وزارت داخلی او را به افراطگرایی متهم کرد. این اتهام از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا کنون 2 نفر آنها محمد سلطان به 8 سال و عبدالله غربتی به 7.5 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند، ولی مقامات پاسخ ندادند. طوری قبلا خبر داده بودیم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اخیراً به مناسبت 70 سالگیش پرزیدنت تاجیکستان امومالی رامون را با اردن за заслуги перед отечеством درجه 3 قدردانی کرد. در فرمان پوتین گفته میشد که امومالی رامون برای سهم بزرگ شخصیش در تحکیم روابط شریکی و اتفاق استراتژیکی بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان این چنین تامین و ثبات و امنیت منطقوی با این مکافات دولتی روسیه سزاوار گردانیده می شود. این اردن جنجال نو دیپلماتی را بین قرقیزستان و تاجیکستان برانگیخته است. سخنگوی رسمی وزارت خارجه قرقیزستان چنگیز کوستبایف سهم امومالی رامون را در تامین و ثبات و امنیت در منطقه به چالش کشیده در یک مطلب با نام مکافات گوناگون روی یافت. همگی بعد چند روز مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان
тақдим шудани чунин орден ба як тарафи муноқишаро суол барангез номид. сухангӯи вазорати хориҷаи тоҷикистон шоҳин самадӣ дар як изҳорот ин баёнияи ҳамтои қирғизашро маҳкум кард ва гуфт чунин баёнияҳо ғайриқобили қабул буда ҷавобгӯи меъёрҳои одоби дипломатӣ нест. рӯзи 7 октябр вазорати хориҷаи тоҷикистон сафири қирғизистон дар душанбе эрлан абделдаевро ба вазорат даъват кард ва ба ӯ дар робита ба ин изҳороти кустебаев нотаи эътирозӣ супурд. вазорати хориҷаи тоҷикистон гуфт ҷониби тоҷикистон чунин изҳороти пасти котиби матбуоти вазорати корҳои хориҷии қирғизистонро далели аз байн рафтани фарҳанги сиёсӣ ва набудани одоби оддии дипломатӣ арзёбӣ менамояд. вазорати хориҷаи қирғизистон ба дунбол сафири тоҷикистон дар бишкек назирмат ализодаро ба ҳузур хонда эътирози душанберо дар робита ба баёнияи сухангӯяш ноҷо номид. ба сафири тоҷик дар бишкек изҳор доштанд ки қирғизистон кишвари демократист ва бар асоси қонуни асосияш ҳар шаҳрванд ҳаққи баёни ақидаи худро дорад. рӯзҳои 14-17 сентябр соли 2022 дар марзи тоҷикистону қирғизистон муноқишаи хунине сар зад ки бо беш аз 120 куштаю беш аз 400 захмияш хунинтарин муноқиша дар таърихи муноқишаҳои марзии тамоми осиёи марказӣ баъди суқути иттиҳоди шӯравӣ дониста мешавад. ҳар ду ҷониб якдигарро дар шурӯъи ин муноқиша айбдор мекунанд. парвези орзуқул як донишҷӯи тоҷик ки як телескоп харида ва чанд вақт боз сокинону меҳмонони душанберо ба астроэкскурсия яъне тамошои ситораҳои осмонӣ даъват мекунад, шаби 8 октябри соли 2022 дар саҳифааш дар фейсбук хабар дод ки ду корманди милитсия ки худро нозири минтақавӣ ё участкавой муаррифӣ карданд монеи баргузории ин кори ӯ шуданд. ин ду корманди милитсия ҳангоми ташкили тамошои ситораҳо ба назди парвези орзуқул омада амраш доданд ки ҷамъ кун асбобота, мумкин нест биза бира аиҷа. гуфтам тротуарная астрономия ё астроэкскурсияро фаҳмидед? гуфтанд ҳо. пурсидам барои чӣ мумкин нест ва дар кадом қонун оварда шудааст ки тарғиби илму фан ва астроэкскурсия бо телескоп ман аст? савол натем мумкин нест гуфтем. тамом дигар наёиҷа. ин ҳодиса дар ҳоле рух дод ки президенти тоҷикистон солҳои 2020-2040-ро 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва рёзӣ эълон кардааст. як бахши ин 20-сола маҳз тарғиби илму фановариҳост. парвези орзуқул ки экскурсияҳояшро ба сурати ройгон доир мекунад, аз ин моҷарое ки кормандони милитсия ба сараш оварданд нороҳат шудааст. ӯ менависад мо ки илмро тарғиб ва ҷавонбинии ҷавонону ҳамватанонамонро васеъ карданӣ ҳастем ва ягон навоварӣ кардем, аз шумо ягон дастгирӣ ва фоида надидем. илтимос ба кори мо фоидаатон намерасад, зараратон ҳам нарасад. гузоред ба ҳоли худ кору фаъолият кунем. ин дар ҳолест ки кору фаъолияти мо хусусияти тиҷоратӣ надорад. аз аввал гуфта будам ва то ҳол мегӯям, астроэкскурсия ройгон аст. парвези орзуқул ки ба ташкили тамошои ситораҳо бо шавқи тамом даст ба кор шуда буд, баъди ин моҷаро боз ҳам ба ин кори худ идома додааст. ӯ ба ин хотир кӯмаки ҳуқуқӣ хостааст ва пурсидааст ки оё аз куҷо бояд барои тарғиби илм ҳуҷҷат бигирад. парвези орзуқул дар риштаи энергетикаи донишгоҳи фаннии тоҷикистон ба номи осимӣ таҳсил мекунад. ӯ дар як мусоҳибааш гуфта буд аз хурдӣ ба физика ва астрономия шавқу равғати беандоза дошт, вале азбас ки якписари оила асту аз ҳисоби физика ва астрономия оилаашро таъмин кардан имкон надошт, ба донишгоҳи техникӣ ҳуҷҷат супурд. парвези орзуқул ахиран баъди харидани як телескоп ҳамаро даъват карда буд ки шабонаҳо барои тамошои ситораҳо биёянд. шаҳноза комилзода, журналисти тоҷик, баъди чанде хабар дод ки дар пайи дахолати фаврии умарҷони эмомалӣ, раҳбари дастгоҳи вазири корҳои дохилии тоҷикистон, ин мушкили парвез орзуқул ҳал шудааст. вале ин суол боқӣ мемонад ки оё дар воқеъ барои тарғиби илму фановарӣ ҳам дар тоҷикистон бояд ҳатман аз ягон идора иҷозатнома бигиранд? маркази матбуоти милитсияи шаҳри душанбе рӯзи 7 октябри соли 2022 бархе тафсилоти қатли Саодат Қулиева, як сокини 68-солаи маркази пойтахтро шарҳ дод. милитсия гуфт ин зани солхӯрдаро рӯзи 28 сентябр дар манзилаш дар кӯчаи Ниёзӣ Эма Кадзова, сокини 65-солаи кӯчаи Якачинор, аз сабаби нофаҳмиҳои молиявӣ
با 19 ضرب کرد کشته سپس 39,000 دلار جبر دیده را گرفته فرار کرده است. سعادت قلی و 13 سال باز با مقامات حفظ حقوق تاجیکستان برای پیدا کردن قاتلان پسرش طبیب سرطان شناس خورشید بابوکلانوف دعوای سود بازی داشت و با طلب عدالت حتی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشته بود. ایما کادزووا که در حبس قرار دارد برای شرح این قضیه دسترس نیست، ولی بنا به تفسیر میلیسیای دوشنبه کشتار سعادت قلی و به چنین قرار صورت گرفته است. 28 سپتامبر سال جاری جسد شهروند قلی و سعادت ارگاشونا سال تولدش 1954 در منزل استقامتیش واقع در کوچه نیوزی نویه اسماعیل سامونی با علامت‌های مرگ مجبوری یافته شد. با مقصد معین و دستگیر نمودن نفر گمانبر از حساب کارمندان میلیسیا و پروکراتور نویه اسماعیل سامونی گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده یک قطار چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانیده شد. در نتیجه 2 اکتبر سال جاری همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مخصوصا وزنین شهروند کادزووا ایما ولادیمیرونا سال تولدش 1957 استقامت کننده نویه سینو کوچه یکچنور دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که 28 سپتامبر هنگام در منزل استقامتی جبر دیده قرار داشتنش از سبب نافهمی‌های مالیوی بین گمانبر شونده و کادزووا ایما و مرحوم قلی و سعادت مناقشه به عمل آمده است. در نتیجه گمانبر شونده کادزووا ایما در حالت قهر و غضب با کارد آشخانگی 19 مرتبه به عضوهای بدن مرحوم قلی و سعادت ضربه زده با بیرحمی مخصوص او را به هلاکت رسانیده 39,000 دلار امریکایی جبر دیده را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه پیشبرد کارهای تفتیشاتی از گمانبر شونده همچون دلیل شیعی 39,000 دلار امریکایی و از جای حادثه آلات جنایت یک عدد تلفن موبیلی و کارد آشخانگی یافته گرفته شد. وابسته به حالت مذکور نسبت به کادزووا ایما طبق طلبات ماده 104 قسم 2 بند 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. او در حبس پیشکی قرار دارد. قسم 2 ماده 104 برای کشتار با بیرحمی مخصوص همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد را پیش بینی می کند. دسته فوتبال بازان نورس تاجیکستان او17 تحت رهبری رحمت الله فضیلوف در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با کسب 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده به مرحله نهایی مسابقه را یافتند. بازی‌های گروه H بین 3 دسته تاجیکستان، افغانستان و مغولستان در دوشنبه دایر شدند. در اول تاجیکستان مغولستان را با حساب 3-0 و افغانستان فوتبال بازان مغول را با حساب باز هم بزرگتری 5-0 شکست دادند. به این ترتیب در بازی نهایی به دسته افغانستان نتیجه مساوی کافی بود که غالب این گروه گردد و از مقام اول به مرحله نهایی جام آسیا 2023 را بیابد. ولی فوتبال بازان نورس تاجیک این امکان را برای رقیبان خود ندادند و دسته افغانستان را با حساب 2-0 شکست داده در این رقابت پیروز شوند. گل‌ها را بیروز حاجیف در دقیقه 21 و دلاور جمشیدزاده در دقیقه 80 زدند. بازی بین دسته های تاجیکستان و افغانستان شام 9 اکتبر سال 2022 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با حضور 3500 تماشابین برگزار شد. شعبان نعیموف از دسته تاجیکستان بهترین بازیگر این رقابت دانسته شد. بجز از تیم نورسان تاجیکستان منتخب افغانستان نیز از گروه H به مرحله فینالی جام آسیا 2023 را یافت. دسته مغولستان که هر دو بازیش را باخت و یگان امتیاز به دست نآورد در این گروه در مقام آخرین قرار گرفت. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 اکتبر سال 2022 از یک آدمکشی در اسفره خبر داد. بنا به این منبع مقامات تفتیشاتی نسبت به یک مرد 56 ساله ساکن اسفره بر اساس ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قصداً رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبر دیده شده است پرونده جنایتی آغاز کردند. گفته می شود که مرد دستگیر شده شام 6 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 19:30 هنگام در زمین‌های خواجگی دهقانی زرکوی شهر اسفره قرار داشتنش با مرد 57 ساله ساکن اسفره وا خورده هر دو نوشاکی اسپریتی استعمال کردند.
ҳангоми нӯшонӯшӣ байни онҳо муноқиша бархост аст ва ӯ ба ҳамқадааш ҳамла оварда бо корд якчанд маротиба ба гардан ва аъзои бадани ҷабридида задааст. дар натиҷа ҷабридида ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба сокини дастгиршудаи Исфара бар асоси қисми 3 моддаи 1 судуда ҳамчун ҷазо аз 12 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. бино ба омори вазорати корҳои дохила дар нимаи аввали соли 2022 дар Тоҷикистон 22 ҳолати куштор рух додааст. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон хабар дод ки рӯзҳои 7 ва 8 октябри соли 2022 дар 3 садамаи нақлиётӣ дар канори шаҳри Роғуну Исор ва дар ноҳияи Ҷабор Расулов 3 нафар аз ҷумла як кӯдаки 4-сола ба ҳалокат расида, дасти кам 5 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. аз ҷумла субҳи 8 октябри соли 2022 тахминан соати 0:50 ронандаи мошини тамғаи Opel Қодиров Давлатманд соли таваллудаш 1997 сокини шаҳри Роғун ҳангоми ҳаракат дар деҳаи сарои ноҳияи Варзоб қоидаи ҳаракати роҳро вайрон намуда ба қисмати ақиби мошини КамАЗ таҳти идораи ронанда Фозилов Қадриддин соли таваллудаш 1966 сокини ноҳияи Лахш бархӯрдааст. ронандаи Opel пас аз ин тоб хӯрда ба самти муқобили роҳ баромадааст ва ба мошини тамғаи Lexus ки ба Саидов Тоҷиддин соли таваллудаш 1993 сокини шаҳри Роғун тааллуқ дорад бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи мошини тамғаи Opel Қодиров Давлатманд ва бародараш Қодиров Назаралӣ соли таваллудаш 1979 сокини шаҳри Роғун ва ҷиянаш Қодирзода Беназири Дилшод соли таваллудаш 2004 ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, Қодиров Назаралӣ ҳангоми ба беморхона бурдан дар роҳ ба ҳалокат расидааст. ҳамчунин 8 октябри соли 2022 тахминан соати 2:50 ронандаи мошини тамғаи Toyota Corolla Содиқов Соҳиб Назар соли таваллудаш 2001 сокини шаҳри Исор ҳангоми ҳаракат аз кӯчаи Турсунзода ба самти бозори самои шаҳри мазкур аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба мошини тамғаи Toyota Corolla таҳти идораи Ибрагимов Имомалӣ соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри мазкур бархӯрдааст. сипас пиёдагардон Бобоева Баригул соли таваллудаш 1968 ва Хурсол Бобоназаров Аминҷон соли таваллудаш 2018-ро пахш кардааст. аминҷони Хурсол дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ронандаи мошини Toyota Содиқов ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ карда шудааст. инчунин 7 октябри соли 2022 тахминан соати 15:30 ронандаи мошини тамғаи Деотико Марасулова Дилфуза соли таваллудаш 1975 сокини ноҳияи Спитамин ҳангоми ҳаракат дар шӯрои Душанбеи Хоҷанчаноғ дар ҳудуди ғулқандози ноҳияи Ҷабор Расулов қоидаҳои ҳаракатро дағалона вайрон намуда ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромадааст ва ба мошини тамғаи Lexus таҳти идораи Аитов Қобил соли таваллудаш 1960 сокини шаҳри Душанбе бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири мошини тамғаи Деотико Умарқулов Шафқат соли таваллудаш 1962 сокини ноҳияи Спитамин ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ронандаи Деотико Марасулова ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1200 тани дигар маъюм мешаванд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.